السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. آه، قبل ما نبدا البريزونطاسيون ان شاء الله اليوم، جست حطوا لي لايك ولا سي بون pour savoir si le son et l'audio ou le vidéo c'est bon ولا. Juste حطوا لي دي لايك ou quelque chose comme ça. Mhm. اوكي اوكي. دونك كيما فهمنا اليوم ان شاء الله عندنا بتي لايف ريكابيتولاتيف باش نحكيو شويه على لي نوفوتي. ما ثماش حاجه كبيره سوف au niveau fédéral. pourtant نجم نقولوا اللي ثم اون بتيت بوادر انفراج ازمه على مستوى الكيبيك تمثلت في اون اكستراكسيون. اكستراكسيون ما نجموش نقولوا اللي هي حاجه كبيره ولا مي تود متفائلين اللي ان شاء الله معناها dans le futur proche معناها il y aura des nouvelles extractions ان شاء الله. où ils vont débuter معناها les extractions par le rubrique travailleurs qualifiés. Donc aujourd'hui je vais faire un petit récapitulatif على le programme entrée express. Ou dans un deuxième lieu باش نخلي لكم المجال pour poser vos questions pour معناها on va voir ce que l'on a des questions نجاوب عليهم d'une façon générale. Je réponds pas aux questions personnalisées genre بتاع qu'est-ce que je fais معناها ولا انا j'ai un profil كذا je suis admissible ou non. Donc pour tous ceux اللي يحبوا يعرفوا les procédures d'immigration بالنسبة للكيبيك ولا بالنسبة للفيدرال جست في البوست هذا يكومونتي bienvenue يكتب le mot bienvenue. Il aura un lien pour les deux procédures, soit le Québec, soit le fédéral, ce qui lui permettra bien évidemment de savoir le processus pour faire toute la procédure toute seule. هذا اللي ما يحبش faire recours à un représentant légal ou à un consultant en immigration ينجم continuer وحده toute seule. Il a le choix mais il sera assujetti automatiquement aux frais gouvernementaux اللي باش يخلصهم le gouvernement soit le Québec soit le fédéral. Dans un deuxième lieu, pour ceux qui optent pour un service professionnel, ينجم ياخذ les coordonnées نتاعنا ويكونتاكتينا. Nous serons heureux de le représenter auprès des ministères ونكملوا معه الدوسير jusqu'à la fin. هذا بالنسبة لليوم. juste j'aimerais vérifier quelque chose. هذه الفاس غنحيوها pour avancer dans le dossier. Donc كما قلت لكم الجمعة اللي فاتت معنا كانت حبلة بالمفاجآت على جميع النطاقات كما يقولوا. أول حاجة هو la continuité des extractions au niveau fédéral بالنسبة للبروغرام entrée express بروافده اللي هما البروغرام nomination provinciale, الميتي spécialisé والاكسبيريونس كنديان. دونك l'entrée express الجمعة اللي فاتت نهار الأربعاء اللي فاتت جات extraction. بمقتضاها ils ont extracté 4200 personnes من الباسsin entrée express avec un score minimum 471. 471, la moyenne d'une personne âgée de moins de 35 ans, a une expérience au moins une année, a un niveau linguistique dans la première langue, soit français, soit l'anglais, 9. Et donc, ceux qui ont ce profil, ils peuvent avoir les 460, 465. كنزيدوهم شوية expérience معناها qui dépassera les 2 ans, 3 ans, ils peuvent atteindre les 471 sans prendre en considération les critères نتاع الconjoint نتاعهم s'ils les accompagnent في البروسيدور d'immigration. Donc 471 le profil نتاعهم معناها un niveau universitaire avec un niveau minimum 9 اللي هو C1 intermédiaire في الفرنسي avec une bonne expérience dans une profession de catégorie O, A ou B. هذوما ils peuvent arriver au niveau 470-71. كنزيد معهم le critère bilinguisme اللي هو niveau 5 في l'anglais. Donc ils peuvent être extractés, ils peuvent atteindre ce seuil وتنجم تجيهم invitation pour déposer une demande de résidence pour aboutir après 6 mois à 80% des cas à une résidence permanente. هذه بالنسبة للونتري اكسبريس. سا نومبيش اللي الباسان تاعنا جوست نحاول نعمل معكم بارتاج ديكرون باش نوريكم اللي في شنو اللي
في شنو قاعد نقرا بالضبط. دونك هنا نلقاو اللي الباسان كما تشوفوا ثم في الدات هذه، في الدات دو 28 سبتمبر شنو كانوا ثم 439 بيرسون في الباسان. السكور نتاعهم فوق ال 600 اوتوماتيكمون. هذوما اللي فوق ال 600 هذوما ils ont été nominés par des provinces, ils ont eu des désignations. هذوما اللي فوق ال 600 اوتوماتيكمون ils ont eu des désignations. معناها ثم 439 واحد a été désigné auprès des provinces. معناها جاهم une désignation وعملوا des demandes ولا des déclarations d'intérêt aux différents provinces participant dans le programme Entrée Express وجاتهم الديزينياسيون. سكورهم يطلع اكثر من 600. نورمالمون تلقاوها في الانترفال نتاع الميل من 900 للميل. دونك ابارتير من 500 ل 600 il y en a 342. لي بروفيل هذوما اوتوماتيكمون سو سون دي جون بيلانغ. اوتوماتيكمون ما يوصل حد لل 500 ما غير ما يكون عنده البيلانغويزم، معناها عنده الفاكتور نتاع le français ou l'anglais avec une bonne expérience avec des hauts niveaux. معناها هذوما يتلقاو دكتورون عنده أكثر من 6 ans expérience وعنده niveau 9 في الفرنسي minimum avec un niveau 5 minimum في l'anglais où ils peuvent avoir مثلا des parentés. هنا سكورهم يوصل ل 500. هذوما اللي يتلقاهم entre 451 و 500 il y en a 23 316. هذوما المينيموم اللي باش تلقى السكور نتاعك في 451 هو avoir un niveau 9 في الفرنسي. تنجم ما تكونش معدي لونجلي مي عندك اون بون اكسبرتيز بون اكسبيريونس، هنا تنجم تدخل في الباسان هذايا. سا نومبيش اللي الانترفال هذايا ما بين 451 و 500 il n'est pas suffisant pour être extracté sauf si vous dépassez les 471. معناها الجماعه اللي ما بين 451 حتى 470 هذوما ما ديهمش extraction يقعدوا في الباسان. Par contre les autres ils peuvent y avoir dans les prochaines extractions des invitations من عند ال ERCC اللي هي Immigration Réfugiés Citoyenneté Canada. الباقي الكل هذوما الكل ils n'ont pas la chance d'être extractés sauf après avoir eu soit un contrat de travail, un offre d'emploi qui leur permettra d'avoir 50 points supplémentaires. Il y en a des cas où ils auront 200 points, ou une désignation provinciale باش ياخذوا 600 بونتو supplémentaires وباش يوصلوا للتوب نتاع الباسان ACG. donc ils auront automatiquement une invitation. donc هذوما اللي سكوروا ما بين اقل من 471 automatiquement لازمهم يلقاو programme voilà une province qui acceptera de les convoquer et de les désigner par la suite pour avoir les 600 points supplémentaires. Il y a plusieurs programmes qui sont admissibles, plusieurs programmes qui nécessitent des déclarations d'intérêt au préalable, il y en a des programmes qui nécessitent des visites exploratoires, il y en a plusieurs programmes, donc chacun selon ses caractéristiques, selon son code de classification de profession. هذا بالنسبة للأنتري إكسبريس. ça n'empêche معناها نجم نقول لكم اللي notre boîte Bienvenue Canada, on se spécialise dans ce genre de programme de entrée express et de nomination provinciale. Vous pouvez nous solliciter soit pour faire le calcul initial pour savoir votre admissibilité ou pour calculer votre score dans le SCG avant de s'aventurer. Le fait vous êtes admissible pour le programme travailleur qualifié dans l'entrée express, c'est pas suffisant pour avoir la résidence. Donc il faut calculer au préalable les deux scores, soit le score 67 sur 67 اللي هو programme travailleur qualifié fédéral وخاصة le deuxième calcul اللي هو في الباسان SCG باش تعرف روحك وقتاش يعيطولك ولا شنو لازمك تعمل باش يعيطولك. هذايا je vous recommande fortement de faire affaire et de calculer votre score initial auprès de notre agence car on a cumulé une bonne expertise, une bonne expérience dans l'élaboration de rapports. On justifie un taux d'acceptation de 100% pour nos candidats. هذا بالنسبة للentrée express من هذا. Pour avoir toute la procédure كما قلت لكم تكتبوا le mot bienvenue في les commentaires تجيكم un fichier, un lien pour savoir de quoi je parle. معناها بالنسبة للجدد اللي ما همش فاهمين حتى شيء donc ادخلوا في اكتبوا le mot bienvenue. Il y en a rubrique entrée express, vous aurez tout un dossier descriptif avec tous les détails.
دونك نتعداو للحاجة الثانية. الحاجة الثانية اللي هي الكيبيك. الكيبيك كما قلنا لكم جرات اكستراكسيون لو 24 سبتمبر. بمقتضاها الكيبيك عيط من الباسان أغيما ل 365 بيرسون pour déposer leur demande de certificat de sélection permanent عن طريق البوابة الأخرى اللي هي مون بروجي كيبيك. شنو معناها؟ بعد ما رقدت معناها وقفوا لي زيكستراكسيون ابخي لو شونجمون تاع المينيستر في جوان اللي فات، الكيبيك رجعت للانفيتاسيونات للي ريسورتيسون اترونجي. هذه الحاجه المهمه، خاطر هي قبل كانت تعيط كان العباد اللي موجودين في الكيبيك. دونك اوتوماتيكمون توا نحسوا اللي هي بدات تصفي في الجماعه اللي عندهم دي زوفر دومبلوا فاليد. فور بروبابل ليكستراكسيون جايه تكون بور لي جون باش تكون فيها دوز التيرناتيف اللي هما عندهم اوفر دومبلوا فاليد كار يتصورون اوتوماتيكمون توجور دون شاك اكستراكسيون نتصورها. C'est pas officiel, mais في chaque extraction, il y aura ceux qui détenaient des offres d'emploi validées. Donc, ils seront invités automatiquement dans chaque extraction, sauf au cas où le ministre décide à حاجة أخرى. Mais هذا هو التوجه العام، هو اللي عندهم offre d'emploi validée ils seront convoqués directement في prochaine invitation. À part هذوك il y en a les autres اللي هما محطوطين في الباسان انتري في الباسان أغيما depuis leur pays يستناو هذوك. ils auront des extractions et des invitations selon les objectifs de le ministère elle va fixer les critères de sélection. Les critères soit sur une base de CMP, soit sur la base de connaissances linguistiques, soit sur la base du domaine de formation au niveau de scolarité, ou une combinaison de ces facteurs. معناتها combine تقول لك حاجتي sauf العباد اللي عندهم un bachelor ou un DEC ou un post secondaire plus un niveau 8 en français. نحب هذوم كنعيط لهم. ولا تجي تقول لك non, j'aimerais bien inviter tout le monde اللي عنده diplôme post secondaire avec un niveau B2 في الفرنسي avec un niveau 4 في l'anglais. À titre d'exemple, je dis هكاك je fais هذوم الكل لي critères. مادام ما ثماش règlement qui organise voilà qui nous permettra de savoir على كيفاش هو على مثال l'entrée express الباسsin avec un calcul de score ou sélection sur la base d'un seuil d'extraction. Madame Manège, donc les critères ils seront à la شكلت les programmes provinciaux des autres provinces على مثل l'Ontario كيما Nouvelle-Écosse, New Brunswick يختاروا selon une combinaison de critères ولا pour un critère spécifique. مثلا يقول لك حاجتي بكامل لي زانفيرمي عيط لي كان باغ اكزومبل الكود سي ام بي نتاع لي زانفيرمي هذوما برك. هذه الكريتير هذوما ما نجمش نقول لكم شنو هما توا بور المومون خاطر اون اوكين ايدي سور لي زوبجيكتيف نتاع المينستير دي ميغراسيون بالنسبه للشهرين هذوما اللي مازالوا في 2020 وخاصه في 2021. دونك حاجه باهيه برشا اللي بداو. دونك نتوا عيطوا معناها نقولوا احنا هذوما لي زوفر دومبلوا فاليد. انا بيرسونيلمون سكو جو فوا اللي 365 بيرسون طون اللي ما عنديش nombre exact de nombre d'offres d'emploi validées qui ont été déposées depuis le début de l'année. Ça a été convenu من عام ناولو ديجا les extractions معناها في اول عام عملوا des invitations. donc في 6 اشهر اللي لنا 365 offres validées معناها اللي لنا une moyenne de 60 offres par mois ce qui معناها شويه بالكل بالنسبه للزوبجيكتيف نتاع الكيبيك. donc la majorité des candidats seront convoqués sur la base de leurs critères اللي هما باش يكونوا le domaine de formation, l'expérience et le niveau linguistique. Le nombre d'offres d'emploi validées il est minime, il est négligeable devant le quota نتاع المينيستير 365 في 60 معناها في الشهر. c'est un peu c'est pas suffisant pour combler l'objectif stratégique نتاع المينيستير d'immigration. donc il y aura des vagues. نقولوا دي فاك قلتها قبل mais دي فاك معناها نو nombre il sera plus important بالنسبه لي candidats اللي ما عندهمش offre d'emploi valide. ils seront sélectionnés selon les critères de sélection. هذا شنو يرجعني باش نقول لكم اللي il faudra bien et mieux avoir des profils complets في اللاغيما. شنو معناها un profil complet يكون مؤثث بالاكسبيريونس نتاعك مؤثث avec une évaluation comparative de diplôme et surtout avec les tests linguistiques. Comme ça votre profil يكون plus attirant لل'immigration باش نجم تكونفوكي خير من يكون بروفيل فارغ ما فيه شيء لا تيست لا حتى شيء.
دونك الشانس نتاعك تكون اقل. سورتو كان يحطوا كريتير connaissance linguistique مثلا يحطوا كريتير pour ceux qui ont un niveau minimum de B2 par exemple وقتها vous serez éliminé automatiquement. هذا الكل من هذا الكل نعطي فيكم في ديزيبوتيز ريان ني كونفيرمي جوسكا دات. نستناو لي ريغلومون اللي باش ينظم هذا الكل كان هبطوه كي تغدي معناها بريفيو كان من عام الاول مي توا مازالوا ما هبطوا منه حتى شيء. دونك هذايا بالنسبه للكيبيك. بالنسبه لي بروغرام بروفانسيو جوست باش نعديكم هما لي اوتوماتيكمون اغلبيه بالبروغرام اونتري اكسبريس. لونتاريو عيطت ل 18 جوان عيطت للسكور اللي الكانديدا الفرانكوفون هذوما لي ترافايور كاليفي فرانكوفون هما اللي عندهم بروفيل في الباسان اونتري اكسبريس مي كو جوستيفي ان ديبلوم universitaire diplôme technicien supérieur مش مقبول معناها il faudra avoir une licence minimum plus une profession في الكاتيجوري OA ou B وعندهم une année expérience هذيك كيما قلت لكم عليهم عندهم نيفو minimum 7 في الفرنسي avec un minimum de niveau 6 في l'anglais. هذوما والسكور نتاعهم entre 424 et 436 ils ont eu des invitations pour déposer des dossiers pour déposer des demandes auprès de l'Ontario. On va regarder des désignations. On a plusieurs candidats qu'on a pu réussir à avoir leur désignation في الفولي في l'extraction هذه exactement. Donc هذه بالنسبة للأونتاريو. بالنسبة للكولومبي بريطانيك le 29 سبتمبر عيطت 450 candidats باش يعيطوا معناها pour déposer leur demande de désignation. الكود سي ام بي هذوما 621 كلهم توسكي سيرفيس و dans ce sens سكور مينيموم يطلبوا 100 حسب الكري نتاع الكولومبي بريطانيك. المانيتوبا حاجة جديدة جات وقت البارح هذه مازلت ما حطيتهاش مازلت ما حطيتش عيطت هي ديجا 189 بيرسون. مي الحاجة المهمة برشا في المانيتوبا اللي جرات هي الشونجمون نتاع الميثود دو ديبوزي الديكلاراسيون دانتيري. قبل المانيتوبا تبعث لها قلت المانيتوبا جو غلط هي الالبرتا مانيتوبا حاجه اخرى. الالبرتا بدلت السيستم دو ريسبسيون دي ديكلاراسيون دانتيري نتاعها. قبل كانوا يبعثوا دوكيومون بابي توا عملت ان بلاتفورم الكترونيك على شكل تو لي بروفانس الاخرين. دونك اليوغا ان بورتاي pour déposer les demandes نتاع désignation نتاع الالبرتا و il y aura des frais supplémentaires. قبل كانت ما تاخذ حتى شيء تو ولات باش تولي تخلص pour justifier معناها لي كو نتاع الديفلوبمون نتاع البلاتفورم هذه. الساسكاتشيوان كيف ما شدتش على القاعده قاعده تعيط كالعاده من 29 جويي اخر واحد اكستراكسيون. on a eu des candidats qui ont eu aussi des invitations mais هونيا المينيموم 70. هونيا يقولوا لي شنو 70 معناها واحد ادميسيبل في البروغرام travailleur qualifié fédéral avec 67 points. وشنو هي 70 c'est pas celle calculée sur la base du barème du grille de travailleur qualifié fédéral mais sur la base de la grille de Saskatchewan. Donc 70 هذه personne ne peut l'atteindre. Pour personne c'est très difficile de l'atteindre sans avoir une connaissance ou une parenté في Saskatchewan. Donc pour ceux qui justifient un niveau supérieur d'un master ou un doctorat avec expérience avec un niveau 9 français, il ne peut pas atteindre les 70 ou 67 68. par contre تقعد نرصد quelques points اللي هما يتعطاولوا بالبارونتي. معناها عندك اون بارونتي قريبه حتى عمك خالك في الساسكاتشوان عايش يعطيك 30 بوان سوبليمونتير اللي يخلي لك سكورك يطلع معناها يعطيك 20 بوان سوبليمونتير يخلي لك سكورك فوق 70 اوتوماتيكمون تاخذ النوميناسيون من عندها. نوفيل ايكوس كيف عيطت لل 7322 اللي هما دي دو بوسلور اللي هما ولي ميكانيسيان هذوما عيطت لهم في 5 اني طالبين عليهم مينيموم ان سي ال سي 5 في الانجلي. هذه سي اكستراكسيون سيبلي عندها بزوان في المارشي نتاعها للطوليات والميكانيسيانات. دونك عملت اكستراكسيون وعيطت للجموع هذوما اللي عندهم il justifie 2 ans d'expérience automatiquement في الكاتيجوري بي. صحيح هما اما ce sont des métiers et des professions de technicité معناها spécifique صنع
عيطت لهم سبيسيفيك. نوفيل إيكوس نتصور كيبيك تولي كيفها ونية تعيط كيف، علاش خاطر نوفيل إيكوس قاعدة تعيط avec des spécificités de CMP، معناها كل ما حاجتها بسي ام بي تعيط لوحده. كيما هنا المره اللي فاتت عيطت لنا في نوفيليكوس بلوزيور كانديدا كي جوستيفي دي ديبلوم دانفيرمية. حاجه وقتها في البانديمية عيطت لي زانفيرمية كهو اللي عندهم فرونسي، دونك هنا عيطت لي دي بوسلور. معناها نوفيليكوس اللي فريمون بوانتو في السيليكسيون تاع لي كانديدا نتاعها. هذا معناها ما يقولش اللي هو اللي هي ما تعيطش، تعيط بارفوا pour un ensemble de CMP تعيط لهم. on a eu plusieurs cas من عند النوفيل-إيكوس، عيطوا في 1234، عيطوا في l'assistant financier، عيطوا في l'adjoint administratif، جاتهم دي انفيتاسيون من عند النوفيل-إيكوس. هذا هو بالنسبة للدورة كيفاش يقولوا هما جينيرال سور لي بروغرام ديميغراسيون وشنو هو الجديد في كل شيء. Maintenant, je cède la parole pour vos questions. Je sais pas. هذوما les emojis de mécontentement. شنو هذا كي j'ai pas compris. هذوما des emojis de mécontentement شكون يعمل فيهم ولا كيفاش؟ عثمان أوبيتو نصب على الشعب. Vous n'êtes pas obligé, cher monsieur, vous n'avez que quitté. باش ما ننصبوش عليك ولا ما ينصبوش على الشعب، وكندا مش تستنى فيك انت باش تنصب عليك. دونك نتعداو لي كيستيون، نحاول si c'est possible معناها pour répondre à quelques questions. Juste j'aimerais basculer vers les questions. Donc كما قلت لكم جمع question. Juste j'aimerais basculer vers les questions. Donc كما قلت لكم جمع question. Juste j'aimerais basculer vers اوكي نرجع لي كيستيون دوما نحاولوا نجاوب عليهم واللي j'essaierai de ma part de répondre à ceux les plus éminents qui pourront vous aider معناها j'aimerais basculer vers اوكي نرجع لي كيستيون دوما نحاولوا نجاوب عليهم واللي j'essaierai de ma part de répondre à ceux mise à jour les plus éminents qui pourront vous aider معناها j'aimerais basculer vers اوكي نرجع لي كيستيون دوما نحاولوا نجاوب عليهم واللي j'essaierai de ma part de répondre à ceux mise à jour les plus éminents qui pourront vous aider معناها j'aimerais basculer vers اوكي نرجع لي كيستيون دوما نحاولوا نجاوب عليهم واللي j'essaierai de ma part de répondre à ceux mise à jour les plus éminents qui pourront. Donc بالنسبة لي كيستيون نجيو نشوفوا enseignante de français. نبدأ نبحث على التوجيه. bonsoir tout le monde, j'ai envoyé ma demande fédérale le 11 septembre 2020 et j'attends l'accusé de réception. À votre avis? Demande fédérale le 11 septembre 2020, enseignante de français, et j'attends l'accusé de réception. À votre avis, monsieur, le délai pour avoir l'accusé peut dépasser. J'ai envoyé ma demande fédérale le 11 les accusés de réception, il dépasse. Et j'attends l'accusé. Un des candidats Masbouba Men, et j'attends l'accusé de réception. Novembre 2019, le 11 septembre 2020, enseignante de français, et j'attends l'accusé de réception. À votre avis, monsieur, le délai pour avoir l'accusé. Quand la prochaine session de demande Québec, les accusés de réception, il dépasse. Et j'attends l'accusé. Un des candidats Masbouba Men, et j'attends l'accusé de réception. Novembre 2019, le 11 septembre 2020, enseignante de français, et j'attends l'accusé de réception. À votre avis, monsieur, le délai pour avoir l'accusé. Quand la prochaine session de demande Québec, les accusés de réception, il dépasse. Et j'attends l'accusé. Un des candidats Masbouba Men, et j'attends l'accusé de réception. Novembre 2019, Maria Bureau Ada تابع لكم. non. À votre avis, monsieur, le délai pour avoir l'accusé. Quand la
est-ce que la TCC recrute des enseignants de français au Canada? La TCT, تشوف les offres نتاعهم ils peuvent خاطر عندهم des conventions avec des commissions scolaires peut-être ils peuvent proposer mais il y en a des formations complémentaires, c'est sûr, pour s'aligner les exigences de formation في Québec ou au Canada. Les offres نتاعهم ils peuvent بربي كيفاش تصير النوميناسيون provinciale. Il y en a deux alternatives, soit province وحدها تدخل بس entrée express تعيط بروفيت l'entrée express تعيط تعمل له nomination وحدها soit le candidat يعمل une déclaration d'intention تعمل des provinces لازم تعمل des déclarations d'intention كيما نيو برونزويك province وحدها تدخل لازم تعيط لك هي زوج mais de notre part احنا في l'agence pour ceux qui demandent nomination نعمل déclaration d'intention soit le candidat يعمل une déclaration votre adresse à Tunis, mettez le mot bienvenue. Vous aurez un dossier pour promotion, vous aurez encore. Mais de notre part, l'agence, ceux qui demandent nomination, des portails spécifiques. Votre adresse à Tunis, mettez le mot bienvenue. Je suis infirmière et un dossier pour promotion spécifique. Juste mettez le mot bienvenue pour avoir. De notre part, l'agence, ceux qui demandent nomination, on peut déposer des portails, bien sûr, votre adresse, le mot, un mot c'est bienvenue, je suis infirmière et j'ai rien à mettez le mot bienvenue, c'est un domaine. De notre part, l'agence, Arima, c'est vrai, ou une arnaque, c'est pas une arnaque, mais c'est un programme qui, un mot c'est bienvenue, معناها طويل تطول في l'élaboration بتاعه في الmise en place, c'est pas une arnaque, c'est le futur. Mais مازال ما تحطش على السكة هذاش une arnaque, c'est pas une arnaque, mais c'est un programme qui معناها طويل تطول في l'élaboration بتاعه في الmise en place, c'est pas une arnaque, c'est le futur. Mais مازال ما تحطش على السكة هذاش une arnaque, c'est pas une arnaque, mais c'est un programme. Combien ça coûte les frais d'immigration par l'entrée express, les frais gouvernementaux, l'élaboration les frais d'immigration بالنسبة للentrée express, il y en a mais 1325 plus 85 biométrie, هذوما الفري plus les frais نتاع les provinces chacune a ses prix تبدا تم 1500 دولار لونتاريو تم 350 d'immigration بالنسبة للentrée express تم 500 دولار 1325 plus 85 biométrie 350 le Saskatchewan aussi les frais نتاع كل province chacune a ses prix تبدا تم 1500 دولار لونتاريو تم 350 d'immigration بالنسبة للentrée express تم 500 دولار 1325 plus 85 biométrie 350 le Saskatchewan aussi les frais نتاع كل province chacune a ses prix تبدا تم 1500 دولار لونتاريو تم 350 d'immigration بالنسبة للentrée express تم 500 دولار 1325 plus 85 biométrie 350 le Saskatchewan aussi. Normalement تنحى لي كوتا جوست حطوا لي سي بون صوت ولا مازالت الغدونونس نتاع الصوت تعمل لي زيكو مرة أخرى ولا ما عادش سي بون mettez ok son ok c'est bon ben désolé على l'inconvénient. دونك نرجع شويه لي كيستيون اللي قالوا عليهم كيفاش لي فري اللي طلب الفري نتاع الغوفرنمونتو. عندنا 1325 هذوما الفيدرال ومعاهم 85 بيومتري وعندنا لي بروفانس شاكون عندها الفري نتاعها. مثلا لونتاريو 1500 دولار، عندنا مثلا نيو برونزويك 350، نوفيل ايكوس 350، لونا الاخرى 500. شاكون عندها دي فري نتاعها. الالبرتا كانت بلاش توا يطولي باش يزيدوا باش يحطوا فلوس. دونك دون سو سونس كل بروفانس انت والبروغرام نتاعها والفلوس. لونتاريو تبقى اغلى واحده 1500 دولار سواء الفولي فرانكوفون ولا الفولي كابيتال هيومان. Donc pour le programme de Manitoba, peux-tu nous expliquer ce programme? Manitoba a plusieurs programmes, mais le programme اللي هو يعيطوا له أكثر هو البروغرام متاع محمد رسول الله،
بروغرام دو نوميناسيون دو مانيتوبا، كان صدقني ربي. هذايا زاد مربوط من لونتري اكسبريس يعيطولو، وثم البروغرام نتاع دينيسياتيف استراتيجيك. هذايا مبني على دوموند دو فيزيت اكسبلوراتوار تطلب من سونتر ديفلوبمون نتاع المانيتوبا، اللي تشابوتي فيه معناه في السيليكسيون مدام بريجيت ليجي. هذايا تعمل ديكلاراسيون دانتيغي، وهي تبعث لك معناها كونفيرماسيون دي فورمولير و دي دوكيومون سبليمونتير يعملوا لك تريتمون، ومن بعد كي يوافقوا يبعثوا لك انفيتاسيون باش تجي تمشي تعمل طلة بحذاهم جمعة من زمان تحوس بحذاهم جمعة. ابخي لا سيمين vous aurez une rencontre avec un agent pour lui convaincre اللي انت موتيفي باش تمشي لمانيتوبا. يعطيك ديزينياسيون بعديك تصب دوسي دو ريزيدونس بيرمانونت مي بابيي. هنا مش في لونتري اكسبريس، تصب بابيي pour avoir la résidence au bout de 18 mois كيف الكيبيك. هذا بالنسبة لمانيتوبا أكثر بروجرام اللي قاعدين ماشيين عليه. الباقي الكل مربوطين باللي زوفر دومبلوا ودي كونترا دو ترافاي، كيما الفيل دو موردن هذوما يلوجوا في ميتي سبيسيفيك كيما النجارة والحدادة، وهذوما دي كونترا دو ترافاي. Donc, comment la mise à jour des langues? Comment peut-on la mise à jour des langues sur Arima? Faites le test de langue ou تحط les données une autre fois. مشكل مكتب أريانا، il n'y a aucun problème, je vais expliquer ça à la fin du programme, juste changement de local, c'est tout. Les frais pour voix et frais gouvernementaux. Pour voix, j'ai pas compris. Pour avoir un visa express, comment faire pour l'avoir rapidement? Mettez le mot bienvenue dans les commentaires. Les projets d'études, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris. Ma question c'était c'est pour quand la prochaine réouverture de session de recrutement pour Québec en tête? Aucune idée. Je suis pas avec Québec en tête. Au moins c'est une agence de recrutement internationale. Autre le site نتاعهم تلقاو البلانيفيكاسيون نتاعهم وقتاش. وسوفون وتوا ما عادش ثما دي سيسيون دو ريكروتمون par mission, mais توا il y en a des recrutements en ligne, معناها une campagne de recrutement à distance. أحب نعمل معادلة الشهادة لكن لا مجيب في مكتب أريانا. Contactez notre nouveau bureau. حط bienvenue, vous aurez tous nos coordonnées et tous nos téléphones joignables. Les projets d'études en détail. Les projets d'études. J'ai pas compris. Les projets d'études en détail. C'est pas quand j'ai pas compris. Les projets d'études en détail. Qu'est-ce que vous demandez, maintenant? Quel genre de projet? Un étudiant veut étudier, voilà, projet d'études. مشروع دراسة. انت هذه مشاريع الدراسة بالتفصيل، ما معنى مشاريع الدراسة؟ j'ai pas compris. Un étudiant pour partir au Canada, il y en a une procédure, demande d'admission, une demande CAQ كانوا في الكيبيك، ويعمل demande de permis, c'est tout. projet d'études projet d'études تنجم تكون projet d'études d'un projet d'investissement, un projet d'études d'un balasse. Il y en a plusieurs choses de projet d'études. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux justifier mon expérience avec mon société, sachant que moi, le fondateur, je travaille comme technicien? Bien sûr. Tous les documents justificatifs d'une entreprise légale qui opère. شبيه البوست opération bancaire avec l'étranger مش مطلوب في السوق. Une question que je peux pas répondre. شبيه مش مطلوب. Enseignante de 16 ans français, comment postuler? J'ai de la chance. Oui, vous pouvez postuler. Oui, vous pouvez postuler, mais vous devriez répondre aux critères de sélection dans un programme quelconque. Il faut cerner le programme adéquat. اللي تنجم توصل فيه، تنجم تمشي في l'entrée express، كما تنجم تمشي في الكيبيك، تنجم تمشي في une nomination provinciale, ça dépendra. Mais il faut évaluer votre profil. Je vous recommande de calculer votre score au préalable وتاخذ كيفاش نقولوا confirmation ولا معناها l'objectif اللي تنجم تمشي له، ولا البروفانس ولا البروغرام اللي تنجم تمشي فيه. On a eu une annulation du profil Arima. Croyez-vous que ça vaut le coup de refaire? Il n'y a pas.
C'est pas une annulation. L'arima, c'est un profil qui sera gardé dans valide durant une année. Après une année, يتفسخ باش ما تتعباش. Sinon, une plateforme elle sera comblée يقعدوا juste à l'infini نصبوا فيها. Après 2 années, تلقاو فيها 1 milliard de comptes كلها فارغة. Donc, السيستم ينظف روحه يعمل un purge après une année. كان انت ما زلت intéressé تعاود الكونت c'est simple. Si vous n'êtes plus intéressé pour immigrer au Québec, خليه يتفسخ وفات الحكاية. C'est simple. Avec un système purge, le système ينظف pour ne pas alourdir le système. C'est pas évident تخلي tous les comptes jusqu'à l'infini معناها مليار كونت يتحط لك في اللاغيما يقعد عندك مليار بعد عام يتفسخ اللي انتريسي يعاود يصب. C'est simple. Pour le quota 2020, Québec quoi de neuf. هاكا النوفوتي قلت عليها اللي هما بداو يهزوا في اللي عندهم ديجا دي زوفر دومبلوا فاليدي. نستناو اكستراكسيون جاي ان شاء الله الشهر الجاي بتيتر دون 2 سيمين ما نعرفوش مازال ما خديناش الريتم نتاع الريتم نتاع لي زيكستراكسيون في الكيبيك. سوفون ما حسب الموين l'historique نتاع لي زيكستراكسيون كل شهر مي بوتيتر il peut changer à tout moment تولي كي لونتري اكسبريس كل جمعتين. Je suis un policier, mais je suis financier gestionnaire de notre budget. Quel CMP? Je déclare la profession que tu occupes, un policier. Tu déclares un policier. الخدمة اللي تخدم فيها temps plein هذيك اللي تحط. Le projet d'étude. Est-ce que la rapidité de traitement de l'étape fédérale diffère d'une étape à une autre? J'ai Est-ce que la rapidité de traitement de l'État fédéral diffère d'une étape à une autre? Il n'y a pas. Il y a une seule étape. Madame, une étape à une autre. Il y en a une seule étape, les demandes de résidence. Elle diffère entre les programmes. Fait l'entrée express, il y a résidence stage. Les autres, le faut que montage. C'est la seule différence sur l'État fédéral. Et les dossiers papier, il faut que montage un ou le dossier entrée express stage. Est-ce que Manita demande au test de langue anglaise? C'est obligatoire. C'est pas obligatoire. Si on immigre avec un contrat, on peut amener sa femme et son enfant. Si l'employeur nous licencie, est-ce que ça sera expulsé? Vous pouvez ramener votre femme et votre enfant avec vous à condition que la profession تاعك تكون في الكاتيجوري O, A ou B. وياخدوا معك un permis de travail ouvert ou permis d'études. كان يطردوا معك. Y a-t-il des nouveautés concernant مازال ما ثما شيء هذا في البيلوت في البروغرام بيلوت pour les proposer aux bénéficiaires? Non, il n'y a rien. نستناو فيه بمقتضاه ثم 500 emplois معناها ils sont ouverts mais jusqu'à date ما ثم حتى شيء. Si on immigre avec un contrat, après combien de temps on peut avoir la résidence permanente? Ça dépendra du programme que vous allez choisir. Quand باش تمشي في البروغرام ARIMA travailleur qualifié fédéral, au bout de 2 ans, vous aurez votre résidence. Quand باش تمشيو في البروغرام البيك donc il faut s'attendre à 4 ans. Pour les gens qui ont des diplômes en cuisine, soudure ou une autre métier, est-ce qu'il y a un programme d'immigration spécifique? Oui, il y en a le programme métier spécialisé fédéral, mais il exige 2 ans d'expérience, niveau 5 في الفرنسي. profession هذوما اللي قلت عليهم موجودين في الواحد كل mais il nécessite un offre d'emploi لازم contrat باش تاخذ الريزيدونس. Fraîchement diplômé d'un master en génie logiciel, j'ai pas d'expérience de travail. Puis avoir un profil... Non, non. Il faut avoir 12 mois minimum pour être admissible à l'entrée express. J'ai envoyé ma demande fédérale le 11 septembre et j'attends l'accusé Mazelt. Il y en a un retard pour les accusés de réception. Je le confirme. Pour ceux qui détiennent 2 diplômes supérieurs différents, est-ce que les points seront le cumul ou bien le plus supérieur? Exemple, maîtrise HEC, licence, physiothérapie, merci. On est un le programme. كأنك في Québec, ils vont prendre le meilleur diplôme qui vous attribuera le plus de scores en combinant le niveau de scolarité au domaine de formation. كان licence عطيتك domaine, donc vous aurez ils vont considérer la licence par exemple 10 niveaux de scolarité
les licences voilà 10 plus مثلا par exemple الدومين عطيك 6 points في الليسانس تولي 16 خير من اللي يعطيك ماتريز تاخذ فيها 12 points وانت 16 c'est mieux que de 10 donc ils vont considérer الليسانس خير لك من الماتريز هذه من ناحيه في l'entrée express le fait d'avoir deux diplômes post-secondaires يعطيك bonus. Bienvenue, s'il vous plaît, Express, ingénieur avec 9 ans d'expérience dans des entreprises privées publiques. Comment faire pour avoir un visa Express? Il faut évaluer votre profil dès le début pour savoir votre score et votre admissibilité en premier lieu, puis votre score dans le bassin ACG. On bat quand score نتاعك فوق ال 471 تنجم تعمل demande d'entrée express وتاخذ الفيزا نتاعك في 6 أشهر. Licence professionnelle technicien, ça donne quoi comme évaluation? Licence professionnelle plus technicien, ça donne quoi comme évaluation? T'as un bachelor. Ou le technicien supérieur, t'as un DEC, un diplôme d'études collégiales. J'ai envoyé ma demande fédérale, j'ai obtenu. Salut, j'ai un diplôme master protection de l'environnement. Et mon mari a eu un diplôme privé en maintenance de prévention. Je peux postuler moi ou mon mari. Je ne peux pas faire les calculs comme ça. Il faut évaluer votre profil. Il y en a des calculs à faire. مبروك مكتب أرينا جديد في نفس المقر. لا المكتب جديد في طريق بحث التكنوبول الغزالة قبل التكنوبول أبري 1000 متر على طريق رواد تاخذ اللوتوروت ماشي طريق رواد دوزيام فو تم البيرو الكبير الجديد متاعنا pour mieux vous accueillir اللي هو كايتي une extension البيروات متاعنا الكل سي نوتر سول اي اونيك ريبريزونطاسيون توا بالنسبة للزون متاع لا غراند تونس هو البيرو جديد في حي الغزالة avant التكنوبول الغزال donc c'est un plus grand bureau pour mieux vous accueillir. حطوا له mieux bienvenue ادخلوا البروموشن vous aurez tous les coordonnées. بالمناسبة juste بالنسبة للوفرتور توا عندنا البري اوفرتور نتاعو لوفرتور اوفيسيال صار لو 10 ان شاء الله 10 اكتوبر هذا البيرو جديد dans les locaux de la société Genix Service. Donc في البروموشن il y en a une promotion pour le rapport préliminaire. اكتبوا le mot bienvenue في الروبريك promotion il y en a devant le bureau, devant l'adresse du bureau, il y en a un coupon rabais. اتبعوه اللي يحب يعمل évaluation préliminaire il bénéficiera 50% de frais. ياخذ remise ب 50% على l'évaluation préliminaire soit le Québec soit le fédéral على الرابور préliminaire. La promotion هذيا pour tout le mois d'octobre. بالنسبة à tous ceux qui veulent معناها requérir معناها ولا acquérir nos services au niveau de l'évaluation préliminaire de leur rapport, calcul de score, soit fédéral, soit Québec, soit le bassin entrée express, soit nomination provinciale avec les différents grilles de sélection les provinces. Comme remise un rabais de 50% pour tous vos commandes durant le mois d'octobre. Des promotions de voiture. Juste l'inauguration, la publication de l'inauguration officielle de bureau dans les prochains jours prévus le 10 Inch'Allah. ومرحبا بكم الناس الكل pour ceux qui optent pour un service professionnel en conseil en immigration. بالنسبة للبيرو متاعنا اللي في أرينا سنتر on a vu qu'il était il est match, il ne peut pas satisfaire aux besoins et aux attentes de nos candidats au niveau de superficie et capacité d'accueil. Donc مع l'exigence متاع الكوفيد ou la réticence ou distanciation sociale, donc on a opté pour changer pour un local plus grand أكثر منه أكبر منه برشا. Donc مرحبا بكم الناس الكل. عندي diplôme préparateur en pharmacie مطلوبة في كندا ولا لا؟ Je sais pas, aucune idée. Il faut chercher les métiers en demande. Comment faire pour enseigner dans une province francophone? Il y a-t-il des programmes ciblés ou enseignants? Il faut chercher un contrat de travail. Pour enseigner, vous devrez répondre à plusieurs critères, autres les commissions scolaires. Qu'est-ce qu'il exige exactement. ما عنديش une grande idée spécifique بالنسبة comment changer, comment faire l'équivalence internationale entre les enseignants. Autre les commissions scolaires pour voir les exigences et des recrutements. Il y en a des ordres professionnels peut-être. Donc il faut investiguer dans ce sens. J'ai pas d'idée sur ce volet. Donc ما يعيطولك في العريمة كان
يبدا عندك ان اوفر دوبلو فاليد، اسكو كي يجيني ان اوفر دوبلو فاليد نقعد نستنى في الاريما حتى تحل؟ نو، كي تجيك اوفر دومبلوا فاليد اوتوماتيكمون تجيك اوفر دومبلوا فاليد، تجيك اكستراكسيون من لاريما اوتوماتيكمون فو سوري باسكولي فيغ لو مون بروجي كيبيك، باش تتبدل ما عادش في لاريما. لاريما سي لا بلاتفورم دو ديكلاراسيون دانتيري، جوست فيترينا. اريما سي اون فيترين محطوطين فيها دي كونديدا، لي كونديدا اللي عيطوا له يهزوه للترانسفورماسيون في المون بروجي كيبيك هاو دون فاسون ميتافوريك. دونك ما تقعدش في لاريما، انت كي تجيك ليكستراكسيون بلوفر دومبلوا فاليد اوتوماتيكمون تولي تما دوموند اوفيسيال اللي هي في demande de certificat de sélection permanent à travers mon projet Québec. تخرج من الأنيمة أصلا. Donc, pour un couple en des licences niveau B2, selon votre bureau alien, ça reste aussi difficile et n'est pas certain. Il faut déposer un dossier et de son pour être certain. J'ai pas compris. Pour un couple en des licences et niveau D2, selon votre bureau alien, ça reste aussi difficile et ce n'est pas certain. Il faut déposer un dossier. Donc, ils vous ont répondu d'une façon claire. Le profil MTAC, on ne peut pas le décider. Laisse-moi une évaluation préliminaire. Elle va vous coûter 200 dinars pour avoir votre rapport. Car eux, ils n'ont pas le droit de vous donner des conseils ou de décider si vous êtes admissible ou non. La tâche, elle m'est allouée et elle a une décision si vous êtes admissible ou non, selon mes calculs basés sur les règlements en vigueur. مش حكاية أنا عندي يقول لك أي مقبول. Non, ça diffère entre un arnaqueur qui يقول لك أي أنت مقبول وentre un autre يقول لك non, il faut confirmer avec un rapport auprès d'un consultant. هذا c'est une bonne témoignage ما عندك اللي ils vous ont donné une bonne information et fiable qui contourne tous معناها les manœuvres d'escroquerie اللي موجوده. يجي يحلك في الجنه دراعي مقبول ومش مقبول وعندك وسي بون وابدا وفلوسك مشات عليك. Donc la première étape c'est de faire l'évaluation préliminaire, un rapport défini مكدود من عندي انا شخصيا. Il va vous coûter les 200 dinars pour avoir un rapport détaillé de toutes vos chances d'être extracté avec tous les conseils adéquats. Si vous serez admissible, vous aurez une confirmation positive. Si vous manque quelque chose, vous aurez des conseils pour améliorer votre profil. C'est la procédure ordinaire ou logique de fonctionnement avec tous les bureaux réglementés في l'immigration. اللي يقول لك غير هذا راهو باش نحيلك فلوسك. J'ai envoyé ma demande. السؤال تعاودته 5000 مرة. بالله اللي يسأل سؤال ما عادش يعاود بالله في لي كومونتير نشوف فيهم. نعاود حتى اللي ما جاوبتش عليه نجاوب عليه باغ لا سويت. انا candidat مع Bienvenue Canada bureau Ariana Tunis. Comment faire? Tous les candidats de Bienvenue Canada bureau Ariana, ils sont des candidats de bureau Bienvenue Canada Inc. في Montréal. Si vous avez votre code d'accès le portail متاعك, donc vous êtes directement attaché à Montréal. احنا نكونتاكتيوك ولا تبعث لنا ان ايميل سامبل. سي فوز اوري بوزوان دون اسيستونس بيرسون تكلم لنا البيرو نتاعنا الجديد اللي هو في حي الغزاله. ميتي لو مو بيانفونو تلقى في البروموسيون تو نو كوردوني دو كونتاكت. كيف نطلع فواياج توريستيك وندبر كونترا ترافاي نجم نطلع فامي ابخي؟ وي ثم شونس نلقى خدمه في كندا تكنيسيان كونترول كاليتي دومون. وي بيان سور انت فاتتك بروموسيون توا il y avait une campagne de recrutement gigantesque عملناها في اكتوبر في سبتمبر. Les délais de traitement de trousse fédérale, s'il vous plaît. Trousse fédérale maintenant 18 mois. Est-ce que la rapidité de traitement de l'état fédéral diffère d'une province ou d'une autre? Désolé, je me suis trompé tout à l'heure. Non. التريتمون فيدرال هو سي ان سول فيزافي اللي هي اي ار سي سي. اي ار سي سي elle traite tout le monde sur la même ordre de longueur selon premier entrée premier servi دوسي اللي جاي تخدموا عندها ديلي maintenant elle justifie 18 mois sauf الاي ار سي سي وفولي انتري اكسبريس elle traite rapidement في 6 اشهر. عندها دو فولي واحد بابي باللي بروفانس ولا بالانتري اكسبريس. كان على الانتري اكسبريس بتجاوبك 6 اشهر, كان حاجه اخرى بتجاوبك في 18 شهر. Pour les contrats, il faut avoir le même diplôme que celui du contrat ou seulement l'expérience. Les contrats de travail sont basés sur l'expérience. L'immigration est basée sur les diplômes. L'immigration est basée sur les diplômes et l'expérience. Mais elle donne un bon score pour les diplômes, un niveau.
Par contre, le contrat de travail, il se base sur l'expérience. C'est un employeur, c'est une personne qui va chercher quelqu'un qui a une caractéristique spécifique, donc il va chercher le côté professionnel. الصنعة اللي في يديك. Frais entrée express. هذه عملت اوتر اليوتيوب متاعنا عملت عليه فيديو ça fait 2 semaines je crois fait les frais كاملين. Vous m'avez dit que si l'employeur me licencie, je serais expulsé. Si ma femme travaille aussi au Québec, est-ce que je pourrais ne pas être? Non. خاطر هي مربوطة بك انت. البيرمي متاعها مربوط بالبيرمي متاعك. مي سي دو كاب بار كا معناها ثم دي كا اللي هي تدبر ان كونترا تولي تقلب ولا هي تمشي تقرا تولي انت يطردك تولي تبدل كونجوان ديتوديون ثم جنجين معناها مي اللي هو طردك هما مربوطين بيك يخرجوا الكل. كي يبدا عندك ليسونس كيبدا عندك ليسونس بلوس دي سيرتيفيكا من كندا وامريكا سا دون دو بونوس. ما يعطيكش بونوس في ليميغراسيون يعطيك بونوس في الريكروتمون. العرف elle va apprécier ses compétences supplémentaires. Parle-nous des bonus de entrée express. Les bonus entrée express هو كان عندك une parenté خوك معناها parenté proche خوك ولا بوك ولا عم ولا جدك ولا الكونجوان نتاعك يعطيك دي بوان سبليمونتير. وعندك دي بونus في transférabilité des compétences معناها il y en a des combinaisons مثلا كان تجيب 9 في الفرنسي avec un niveau avec un niveau universitaire يعطيك بونus. كان تجيب 9 بلس عندك 9 في الفرنسي بلس une expérience pertinente أكثر من عام يعطيك بونus. معناها هنا تم transférabilité bonus dans ce sens. Après avoir le CSQ en un an, la demande CSQ qui a été le تاخذه في 6 mois, c'est pas un an. En un an, la demande fédérale c'est à combien? Maintenant c'est 18 mois, entre 16 et 18 mois, mais قالوا باش ينقصوا. Pour un conjoint de travailleur temporaire post-diplôme qui a reçu le CSQ, le conjoint aussi le CSQ. Est-ce que vous me conseillez comme démarche pour un conjoint d'un travailleur temporaire post-diplôme qui a reçu le CSQ? Le conjoint aussi a le CSQ. Est-ce que vous me conseillez comme démarche pour ramener le conjoint au Québec? Mais le permis de travail ouvert. C'est simple, conjoint de travailleur temporaire. Voilà, j'ai visiteur. Je suis un client avec vous, j'ai un compte Arima ou un contrat de travail en tant que proposé bénéficiaire. Est-ce que je peux vous contacter pour le déposer dans le compte Arima pour avoir plus de chances de création? Il y a une différence entre l'offre d'emploi valide et le contrat de travail. Non, vous avez eu un contrat de travail en tant que proposé au bénéficiaire, donc vous aurez un permis de travail temporaire, ce qui est différent d'une offre d'emploi valide. L'offre d'emploi valide, c'est une offre d'emploi permanent, alors que le contrat de travail, c'est un poste de travail temporaire. C'est différent. Mais ça l'empêche, il va vous permettre d'avoir des points supplémentaires. Le fait que Canada, vous aurez 5 points supplémentaires. Le fait d'être présent au Canada, vous aurez un pointage supplémentaire في الجري متاع Québec. Si vous voulez une extraction de l'ARIMA avec le genre contrat de travail, il faut avoir une offre d'emploi validée pour un poste permanent. العرف نتاعك ما ينجمش يعطيك الاوفر هذايا خاطر هو ديجا عطاك اوفر بروبوزي وبينيفيسير contrat déterminé. لازم يعمل لك offre dans un autre CMP à durée indéterminée. Pour 2 parents, entre exercices pour 2 parents, قداش تكلف et 2 enfants. والله عظيم لونتري اكسبريس سا ديفير انت البروفيل سا ديفيرون خاطر تدخل فيها نوميناسيون بروفانسيال تدخل فيها لي فري نتاع لي بروفانس تدخل فيها مع كونسلتون ولا لا سوا باش تجيك اكستراكسيون ديريكت ولا مش باش تجيك اكستراكسيون ديريكت كان عندك اكستراكسيون ديريكت اوتوماتيكمون تخلص لي فري غوفرنمونتو افيك دي فري نتاع كونسلتون اكس كان ما عندكش اكستراكسيون ديريكت افيك دي بروغرام دو نوميناسيون بروفانسيال باش تزيدوا لهم لي فري غوفرنمونتو دي بروفانس بلوس ان سوبليمونتير للكونسلتون خاطر باش يخدم لك دي دوسي دو نوميناسيون بروفانسيال ما نجمش نعطيك بوان خاطر سا ديبوندرا دو فوتر كا اعمل ايفاليواسيون بريليمينير باش تعرف انت الديمارش اللي ينجم بروفيلك يتبعها وعلى اساسها باش تعرف البري قداش يتكلف لك ما نجمش نعطيك سومه كيكون بعد يتبدل ما نجمش نعطيك سور ايفالوي ولا سور جو ني سور استيمي ني سور ايفالوي سوز ايفالوي لي فري معناها لازم بالضبط
Comment passer les tests linguistiques? Il faut pas contacter un centre de passation ou faire de rendez-vous, tu as des validités 2 ans. Comment bien choisir la province d'arrivée après l'étape fédérale? Ça dépendra de votre profil aussi. كان عندك extraction directe c'est un joker تمشي وين تحب فوق ال 471 في l'entrée express. كان عندك nomination provinciale obligé عليك تمشي للبروفانس عطيت لك لونتاريو وعطيتك 600 points تمشي لونتاريو. Est-ce que je peux venir en tant que touriste et trouver un travail là-bas? Ils vont changer mon statut. Tu peux venir, tu peux trouver un travail ou تبدل le processus الكل من هوني. Est-ce que je peux vous contacter pour un contrat de travail au Québec dans n'importe quel domaine de l'informatique, pas obligatoirement? Moi, je fais pas des contrats de travail. Moi, معنديش des contrats de travail. Moi, j'opère avec un recruteur international اللي هو الإيزاتيس اللي هو sa mission, son autorisation légale pour chercher des profils et pour معناها arrimer entre le besoin نتاع les employeurs اللي هنا يكلموه يقولوا له عندنا des offres d'emploi وهو les candidats outre-mer اللي هو نعطيهم له انا خاطر انا نعمل لا بري سيليكسيون دي كانديدا. Je lui propose les candidats اللي نشوفهم اللي هما بروفيلاتهم صحاح باهيين ينجموا يبيف كومبلي البزوان تاع الفورن شنو اسمه l'employeur هذاك. Donc si vous sollicitez le service de recherche d'emploi, vous pouvez nous contacter. Salut, j'ai obtenu une licence en anglais le 15/7/2020. J'ai commencé à travailler depuis le 22. Comment est-ce que je peux émigrer de préférence à l'Ontario? Tu ne peux pas émigrer avant d'avoir travaillé une année pour l'Ontario. Par contre, vous pouvez déposer une déclaration d'intérêt pour l'ARIMA. Le seul issue, il y a jusqu'à le 22/7/2021 qui تكمل هذاك وقتها نحكي في l'entrée express. Après avoir eu le CSQ en un an, encore avoir la résidence 18 mois après avoir eu بالله اللي ما نجاوبوش ما غير ما يعاود لي خاطر تنجاوبوا par écrit par la suite. J'ai 2 diplômes de couture littéraire B-moi et 5 ans d'expérience plus les langues. Quel programme je choisis? Ça dépendra de vos diplômes. لازم نفاليدي les diplômes étatiques ولا مش étatiques. A priori في l'entrée في الكيبيك normalement تمشي تعمل déclaration d'intérêt في الكيبيك. Je travaille depuis 6 ans dans une banque étatique. À chaque je vais chercher sur le site internet, je ne trouve pas mon domaine. Est-ce que vous pouvez m'aider? ادخل mettez CMP واعمل ريشيرش شوف les tâches exécutées dans le CMP تشوف اللي تقرب لك الماكسيموم هذاك الكود نتاعك. ادخل حط ماتريس CMP في جوجل تعطيك لي ديمارش كيف تقييم الشهادة عليها تخفيض. أولا لقد قمت بحساب النقاط. بالطبيعة أنا l'évaluation comparative de diplôme نعطيو 50% على البري متاعها بالنسبة لسو qui signe avec nous. احنا automatiquement les candidats متاعنا اللي qui optent pour nos services ويصح معنا un contrat de service professionnel ياخذ 50% على البري affiché متاع l'évaluation comparative de diplôme. J'ai un diplôme en informatique d'une année expérience en tant que développeur. Est-ce qu'il y a la possibilité de migration? Oui, mais reste à calculer. On doit calculer le score. Ça dépendra de votre niveau linguistique aussi. Je suis intéressé chauffeur poids lourd. Les chauffeurs poids lourds, il faut contacter. Il y en a des offres عند la TCT, l'agence de coopération technique de Tunis. هذيك تنجم contacter وعندهم des offres dans ce sens. Après être sélectionné par un programme comme Entrée Express ou Arima, est-ce que j'aurai automatiquement un contrat de travail dès le début? Il faut distinguer entre les contrats de travail et l'immigration. L'immigration هي هجرة دائما تاخذ الكوارت نتاعك. الترافاي c'est une autre chose. نجم نجي انا مهاجر بوراقي جي لو droit de travailler ونبدل الكارير. C'est pas obligatoire d'avoir un contrat de travail. انا جيت في التوريزم وليت راني نخدم consultant في l'immigration. J'ai changé de carrière carrément. C'est pas obligatoire. Le contrat de travail معناها في الكونيسونس بتاعك. Non. الهجرة هي avoir les papiers et l'autorisation de travailler. من بعد انت ابو دي ديسيدي تنجم ترجع تقرا، تنجم تبدل كارير، تنجم تخدم في خدمتك، تنجم تخدم autonome sans contrat de travail، تحل شركة بتاعك. Si on trouve un emploi temporaire, on peut demander une visa
en famille, oui. Et mon mari est un chef cuisinier, il a une expérience de 29 ans au travail, peut-il immigrer au travail? Oui, bien sûr, Matloubine, le cuisinier. On peut déposer notre dossier chez vous, comment? Mettez le mot bienvenue, autre la rubrique promotion, vous aurez tous nos coordonnées. Les salaires des infirmiers بالله ما تلزنيش مي في 28 entre le 28 et le 30 mais autre ثبت بالضبط ما عنديش البري بالضبط entre le guichet emploi mettez salaire infirmier vous allez avoir la moyenne. Prix rapport on dinar s'il vous plaît veuillez contacter nos bureaux pour avoir tous ces détails s'il vous plaît. السلام عليكم أنا جزائري أعمل طباخ في المعهد الوطني للتكوين المهني عندي خبرة في الطبخ حسب أحب تأشيرة إلى كندا الرجاء الاتصال بمكتبنا في الجزائر. حط le mot bienvenue vous aurez tous nos coordonnées. Mon fils a obtenu un visa d'études en mars dernier, il a changé de formation de pays et a reçu un nouveau CAQ valide. À partir de 4 décembre, peut-il rejoindre Montréal le 16 octobre avec ce CAQ? Oui, il peut rejoindre Montréal à condition que المطار يتحل معناها. Il faut vérifier معناها l'admissibilité في الفرونتير يقبلوا معناها ثم طيارات تتدخل ولا لا. Si les frontières sont ouvertes, il peut venir. ولازم يعلم الاي ار سي سي اللي هو بدل ياخذ بعد ما ياخذ البرمي لازم يعلمهم اللي هو بدل. Est-ce que vous assurez l'obtention d'un emploi? Je ne suis pas une boîte de recrutement, je suis un consultant en immigration. Ma tâche consiste à aider les gens à venir et de les représenter auprès du ministère de l'immigration. مانيش أنا un employeur ni un recruteur international اللي لازمه agrément spécial. نتعاملوا مع agence اللي نجموا نرفيريوك ليها mais on peut rien assurer comme emploi. Ça n'empêche tout le monde y travaille. معناها العباد كل جيت تلقى خدمة. Mon fils, quelle est votre écoute à propos de présélection? ديجا فصلناهم مدام أميرة هذايا قلنا اللي انتو معناها اليونا ان توا كوميتي قاعدة تعمل في بريسيليكسيون il va délibérer les résultats à partir du 10 octobre. C'est ça معناها قلناها الحكاية دي قلنا بعد 10 octobre vous aurez des rapports détaillés sur vous. Si vous étiez admissible voilà vous étiez sélectionné vous serez convoqué pour des entretiens avec les employeurs. Si vous n'étiez pas sélectionné ils vont vous souligner l'inconvénient voilà les défaillances voilà l'insuffisance في les dossiers نتاعكم pour les réparer en attendant la prochaine campagne اللي باش تبدا في janvier. هذا كله حكيناه معناها les résultats c'est une comité confidentielle ما تخرج شي حد شيء حتى تكمل السيليكسيون كل سي لوجيك. استناو les résultats نتاعهم وربي سهل. J'ai une expérience dans le domaine de câblage automobile, est-ce que je peux trouver une opportunité? انا ما نسكرش البيبان. tout le monde il a de la chance. شفت بالعجب العجاب حتى انسان ما عنده حتى شيء il a pu venir. جاء في métier général يجي يهز في كاردون ثم je ne ferme aucune porte. L'immigration elle est ouverte mais il y en a des règles à suivre, c'est tout. donc bonjour, domaine de comptabilité demandé, oui mais niveau avancé le deck ou الواحد طاح وما عادش. Je suis personnel de santé avec 8 ans d'expérience. Est-ce qu'avec un avocat d'immigration, c'est sûr que tu vas prendre le visa ou non? Non, il n'y a pas une garantie. يكذب عليك avocat ou consultant. يكذب عليك un avocat ou un consultant يقول لك je vous garantis. Ce que je peux garantir هو une représentation professionnelle au dépôt d'un dossier sans faute. هذا ce que je peux garantir. معناها نصب لك انا الدوسيي نضمن لك ما يجيك شي refus على اساس حاجه ناقصه دوسي غلط وراق منقوسين دوكيمون نون كونفورم هذا نضمنه لك. اما الديسيزيون باش نعطيك انا فيزا سي با موا كي ديسيد سي ليميغراسيون هي ديليبيري هي تعطيك. نجم انا دوسي كله صحيح تجي الجوفرنمون عملت انكيت سيكوريتير تلقاك انت عندك سوابق عدليه وما قلتليش عليهم تروفزك سي با ما فوت. جي تلقى عندك مرض ولا بديت البروسيدور نتاعك لا قدر الله جاك مرض اللي هو يردك inadmissible سي با ما فوت تجيك ريفو. alors que le fait تعامل مع consultant
vous avez eu un refus pour motif sanitaire, pour un motif sécuritaire, pour un n'importe quel motif que l'immigration a jugé اللي هو qui peut vous معناها يوقفك. قلت لك باسبورك وفاه ما جبتليش الباسبور et on a dépassé les dates limites de dépôt, j'ai te refus. Tu n'as pas justifié les preuves de fond تاعك. Vous aurez un refus, il n'y a pas de garantie. Mais ce que peut garantir un avocat, un consultant en immigration expérimenté et expert dans son domaine, car vous pouvez trouver des avocats d'immigration اللي ما عندوش ما يعرفش التكنيك نتاع l'entrée express. هو صحيح consultant mais ما يعرفش ما يخدمهاش. Par exemple moi ما ناخدش لي دوسي دو ريفوج خاطر انا كان نخدم دوسي 1 دو ريفوجي يمكن ما نعملهوش خاطر سي با مون اكسبرتيز. Je me spécialise في l'immigration économique. chacun عنده سبيسياليتي نتاعو يتخصص فيها والبراتيك نتاعو تكون اكثر pour acquérir plus d'expérience. معناها نتصور انا جاوبتك عليه. Par contre حاجة أخرى الحاجة الباهية le fait d'avoir un refus sur un dossier suite à une faute d'un consultant en immigration. مثلا نقول وين عملت لك الدوسي غلط حطيت لك فورمولير غلط اللي هو échelonné وجاتك على أساسه refus. Vous aurez droit à un remboursement intégral de tous vos honoraires. علاش خاطر on est obligé on est assujetti à une assurance pour omission. احنا نخلصوا في assurance الحكاية هذية باش كي نغلط لك في الدوسي بتاعك لا قدر الله والحمد لله لحد الان ما عندي حتى كا دون سو سونس نرجع لك فلوسك مش انا نرجعهم لك لاسيرونس ترجعهم لك. هذا لو سول افونتاج. Est-ce que je peux chercher un contrat dans le domaine de restauration en même temps je voudrais faire entrer express avec un autre? Bien sûr bien sûr. tout كل السبل تؤدي الى روما كما يقول. Donc les questions, مازالوا عندي plusieurs questions mais j'arrive à terme de mon live d'aujourd'hui. Donc يعطيكم الصحة إن شاء الله جاوبت على ما قدرت باللي questions, plusieurs personnes qui sollicitent des conseils عندهم الحق. Donc شنو نجم نقول لكم soyez le bienvenu بحنا معناها البيرو نتاعنا جديد إن شاء الله في حي الغزالة. mettez le mot bienvenue, vous aurez tous les coordonnées في الروبريك promotion. كما قلت لكم il y en a une promotion en vigueur بالنسبة l'évaluation préliminaire. tous les questionnaires préliminaires soit Québec soit le fédéral soit le combiné اللي فيه l'ensemble des معناها نكالكولكم سكور على l'ensemble des provinces. Donc ثم رابط 50% sur le frais exigés في nouveau bureau. اللي l'adresse نتاعو 2 rue Ibn Abdul Warraq البيرو 202 على الكياس الرئيسي طريق التكنوبول نتاع الغزاله الفو معناها بن رومبوان نتاع بنزرت وانت ماشي الرواد دوزيام فو توقف فيه غادي هو على الكياس un emplacement stratégique. Toute une superficie à peu près de 250 mètres carrés à votre disposition pour mieux vous accueillir. تم لي conseillers نتاعكم كل شيء dans les locaux de la société locale Genix. هي société اسمها غاديك Genix mais on opère tout son local نتاعها خديناه pour Bienvenue Canada Inc. C'est la seule représentation في الجران تونس. le bureau نتاع Ariana vous n'aurez plus à le contacter car il ne fait plus partie de nos succursales à travers le monde. Vous aurez tous les coordonnées حطوا le mot bienvenue ولا تدخلوا للسيت نتاعنا automatiquement. juste نعمل لكم un partage d'écran. نعمل لكم partage d'écran نوريكم كيفاش تدخلوا pour savoir. Donc je vais vous faire un écran, partage d'écran. Donc ندخلوا للسيت بتاعنا normalement Bienvenue Canada Immigration. تدخلوا في الديفيزيون immigration. Il y en a هنا في l'accueil la rubrique promotion. هنا pour avoir tout هنا تكليكيو على البوتون برومو هذايا pour avoir le coupon rabais. donc هنا تاخدوا un coupon de rabais اللي هو هذا téléchargeuه تمبرميوه vous le présentez à votre conseiller. في le rapport préliminaire vous aurez droit à 50% de remise sur votre rapport préliminaire. les coordonnées اللي هما سيتي لا غازيل دو رue ابن عبدون. هذا الابارتمون معناها الكل هذا تو ليتاج الفوقاني والليتاج اللي تحته الكل البيانفينو كندا ايميغراسيون.
elle sera et nous sommes à votre disposition pour tout conseil في l'immigration. هذا هو بالنسبة لليوم، يعطيكم الصحة. ان شاء الله جاوبت على المقتطع. ان شاء الله نعملوا لايف دي زوتر كيفاش هو دوتر لايف اكسبليكاتيف ان شاء الله مع الديكلونشمون نتاع لي زيكستراكسيون اوفيسيال نتاع لاغيما نتاع الكيبيك. و اون اتوندون نتمنى لكم ان شاء الله ان بون فان سيمين، ومرحبا بكم الناس الكل.